Я всегда с ними, я никуда не ухожу от них. Я руководство говорю, что если народ, то я должен быть пустым. Если я занимаюсь общественными организациями, тогда если я не с народом, то я должен пойти заниматься, купить это кресло, заниматься государственной деятельностью. Поэтому общественная организация, правозащитники, они являются рабами и останутся рабами по отношению к собственному народу. Ни один правозащитник не имеет права идти против тех идей, которые сегодня молодежь, допустим, преданная молодежь, или там, мы не имеем права, соответственно, идти в другое русло. Но мы обязаны и осторожны, потому что люди случайно не оказались в чужие руки. И вот когда в чужие руки попадают люди, простые дети, тогда уже все, тогда называется правозащитная деятельность того человека закончилась, потому что он не смог в свое время оказать ту помощь, которая необходима была для своего близкого брата. Любой светскую часть мулла, религиозную часть, традиционный ислам, столько раз в него уже больше. Вот поэтому я сейчас долго не буду. Наши вот встречи, которые идет, в конечном итоге будет достигнута цели задачи наши, которые поставили, что мы в первую очередь, да, мы тоже поддерживаем идею молодежи. Потому что неоднократно, когда говорю молодежь, всегда это есть тот ресурс, который сегодня Таджикистан должен гордиться. А сегодняшняя молодежь Таджикистана это практически не принимает никаких решений. По отношению к руководству молодежи Таджикистана, которые созданы в Таджикистане и за пределами даже Таджикистана, занимается подхалимашем, занимается. Не надо заниматься подхалимашем. Мы должны конкретно показать, на что мы способны, что мы можем сделать, как будем двигаться, и с кем будем двигаться, и кто к нам войдет. Больной пускай тоже войдет, еще страшно, если больной надо будет сделать. Здравствуйте, Таджик Дарбиран, Азватани, Таджикистан. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله تعالى على سيدنا وشفينا ومولانا ابي القاسم محمد اما بعد سلام علیکم خوش آمدید خداوند ماه مبارکی رمضان بر همه ما مبارک گردانیده باشد یک آیه داریم در قرآن خداوند میگه احوال هیچ قومی رو من عوض نمی کنم تا زمانی که او قوم خودش ارزنده عوض شوی نداشته باشه در تمام منابع تاریخی اگر ما نظر کنیم در همه حال، در همه زمان، در همه حالت مردم در عذاب بود چنان طوری که امروز ما می‌بینیم. چگونه که امروز می‌بینیم همه زمان این بود. لیکن هستیمون باید هستی باشد. مهم نیست که مثلا یک کس یک کاری نیکه با دست میکند، دیگرش با قلم میکند، سوم با زبان میکند، چهارم اقلا با دلش میگه که من همین نفرین دارم از همین کاری بد. غیر از این مال است. اوسوش خداوند حسابی مال. اون ملتی رو خدا کار ندارد که اون ملت اگر بیدرک باشد. امروز 2 میلیون مهاجره، نه کم از 2 میلیون. یا در بدر حدود چند سال ها شد. چقدر ما میمریم، چقدر ما عذاب میبینیم. هیچ کس اصلا به داد کسی نمیرسد. شما یک چیز فکر کنید 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال پیش وقتی که من ملتگران نیستم اما ملت من خیلی دوست میدارم. یکی از برادران ارمیان که تاجیک چقدر پس کرد، یک ملت اسلام اصلا پس کرد، مسخره کرد که گویا مسلمان پستویتی دان، نماینده دین محمد، نماینده بخاری و مسلم و ترمذی و ابو حنیفه فارابی و نشخی سهیلی و انوری امروز در حاجتخانه طعام میخورد و تمام قوه ها آرام شدند. تمام قوه ها، نه از کارکنی حکومتی، نه از کارکنی مثلا دیگر قوه ها، همه خاموش بودند. خوشبختانه رحمت ای برادر ده که جان به کف گرفت و رفت و حتی که در نواراشون دیده کج بشی میگن تاجیکا راست بگو. همون ژورنال گرفت در روی وای پرت گوش نکرد و چقدر که در اون دیپلمات، در اون مثلا کارکنی کلان این کار باید نمیشینه که امو کرد، به خاطر که حس ملی انسان بیدار است. ما با هم هستیم. اگر اهمیتی مثلا با سفارت هم هستیم،
با شریف کرامت هم هستیم، با نمیدونم دیگر کس هم هستیم. کسی نباشد، انسان باید آزاد باشد. این فقط قوه مستحکم و بین بستن فقط در کشور اسرائیل عزیز ماست. باید تو گپ نزنی. باید چی؟ گپ نزنی. همینطور موری گفتم شین شین، گفتم خیز خیز. این فقط در اونجا. اما در اینجا یک کشوری آزاد است. این یکی از کاراش بود که کارهایی که گذشت در بین مهاجری تاجیک کرد. بعد دوم این که اگر اهمیت داشته باشین اگر اهمیت داشته باشین دوره باشین از روی دو لوچی که در تاجیکستان محکم کردن چقدر در اینجا مسلمان عذاب کشید، چقدر مردم تاجیک، حتی که این ملت این راهبریت این کشور اینقدر مسخره بازی کرد که خانه به خانه فقط تاجیک میگفتن. یادتون هسته هرگز این کار باید در مثلا دو نفر میگیرن میخپن، برای دو نفر نباید یک ملتی را چیکار کنن عذاب بسیار. این کارا رو ما دیدیم، این عذابا رو ما دیدیم که چقدر مردم در عذاب گرفتن، چندین تا را زدن، ملت رو خوب کردن و بیچاره‌های این ملت دیگه بیرو برآمدن نمیتونستن. این یکی نااحترامی ناپسندی این کشور به ملت مقدس تاجیک ایان ایرانمنی من است که ما چقدر عذاب کشیدیم. امروز آمدیم سرجمیم، خیلی آسان است سرجمی، به شرطی که همین حسی دینیمون و ملیمون بیدار باشه. سلمان گلادیاتور شدگی و دشمنا همون شاهانی که در بری بالا نشستن، از این گروه نباشیم. اسلامی حقیقی باش، دفاع از دینت کو، مذهب و آیین خودت بقب، زید دشمن زن، زید ناحقی بزن، کسی نباشد. سخنی حق تا بگو، سخنی حقی تو اگر در اینجا نشنوید خداوند شما رو میشنود. اگر هر کاری شما به خاطر خدا باشد برای منفعت یکدیگر شخصی باش، شرمنده دنیا و آخرت میشی. نه که برای خدا باشد یک جان 100 جان خداوندیت برای خداوند ارزنده است که در زندان بشینی. اگر برای خدا باشد. مرحمت انشاءالله سخن داشته باشید بفرمایید. یک چند پیشنهادی بود که گفتیم در خدمتتان عرض کردیم. سلام بشه دومود. ولی همین شخصانی که گفتن سخن اون طرف دوام میدم درباره جمعیتتون. مرحمت گوش میگن که فکر شما چی است که برای جمعیتی که شدن روسون میگن по вашим инициативе, именно по вашим инициативе сегодня готово общероссийское общественное движение таджикских трудовых мигрантов в России оказать содействие и помощь в дальнейшем, то в организации, которые вы будете поддерживать и будут объединять всех таджиков, в первую очередь таджикские организации, политических и общественных движений, мы готовы в этом оказать вплоть до финансовой помощи. Но вопросов. Ну вот, я сейчас поэтому хочу предоставить слово ваших пожеланий сейчас. Как вы увидите дальше, что может сделать с новой организацией? Пока название, вот то, что мне когда название предлагали, я не буду озвучивать. Но все равно, в конечном итоге, буду озвучивать это все дело. Аромат Сухангамезан, Забори, Джайметики, Оянда. Я ronchi ki shuma avval ishtirok kardید با اعضای اساسی جمعیت نشستن فکر موضوع خود رو پیشنهاد چی برای چی ساختن چی است مثلا چی واسبنی بسر شما مدرس کی همین جمعیت موضوع مرحبا السلام علیکم و رحمت بچه‌ها الله تشکر محمد شما که همونجا آمدید امروز این معنی اون رو دارد که نصورانو شد حقوقی ما پایمال نشد در تاجیکستان در هر جا و شکر خود رو با تمام با خودش کنیم که همین حقوقی ما ارگانیزovat کرد بهترین یکی از بهترین فرزندای تاجیک است فرزندای ملت تاجیک است همه جا خدمت میکنند ما که همین دو سه بار پیش کرمان با خودش اومدیم این مسئله همین پارتی که همین ویژنی که ما روزی چیز کنیم وازه باید چیز کنیم همین کرامات باکویچ همین همین سرجم شوی ممکن است
то вақти мо сарҷам нашавем проблемаи ҳамин ирӯзаи Тоҷикистон чиз карда намешавад. Али худро намеёбад. Дароз гап саровар шуморо ташаккури бисёр мегӯем ки барои ташкил кардани мисол ҷое ки мисол беҳтарин муштимозӣ ташаккури бисёр мегӯем. баъдан ҳаминро гуфтамем ки мисол як беқадрӣ ё як поймонкунӣ дами тоҷикае ки имрӯз ҳамин ҷавоно аллакай уже мисол хестанд ба забон ё ҳаракат кардистанд бояд мо шумо имрӯз дастгирӣ кунем. рост гап дар масъалаи як ташкил кардани организатсия албатта мо фақат ба воситаи радио бигем имрӯз гап зада будем. Якмин бора ки ман шахсан иштирок кардистам. рост гап пешниҳодо инҷа бачаҳо хеле мо қадар дар берун хеле бачаҳо як бор ним бор як ду бачаро дидагем. Аксарията наодидестем. лекин мо кӯшиш мекунем ки оянда албатта хубиё мо бисёр шавад ҷавоно бисёртар шаванд ки ҳамин як эффект бушавада ҳамин корда барои ҳамин хеле бачаҳо мисол номи чиза вай дар однокласс ба фикр номи ҳамин организатсия ки мо ҳозир ташкил мекунем номи ҳамиро монда будам намедонам вақте боз бачаҳо гуфтанд ки бо дигар пайдо шидаги дигар мисол номо хеле кор мекунем ҳамин ном вай кардаги марамад бумонам мисол дар як ҷоя ки пешниҳод кунам хоб обсуждат кунем мисол чӣ кунем дигар мисол гап занем бисёр гап ҳам бисёр ай ҳозир мисол агар ай Тоҷикистон то Россия мо гап занем ҳама проблемае ҳам шудааст ҳама проблемае сарҷам шидан ин ҳам қадами аввал ай ман фикр мекунем ки аллакай уже як чӣ ҳаст амира ташкил кардан дар бо ки оянда дар бо бисёртар гуфти пачаши ҳам одама бисёр кардан иншоалло мо боварӣ дорем ки гурӯҳ мешавад барои бачаҳо бисёр ҳастанд оё ҳозир камтарак чихел як страх доранд дар дилшон ки барои ки ҳозир камтарак бачаҳо дигар хелтар мефаҳмонанда мисол ҳар кас мисол мнение ҳар кас ҳар хеле фаҳм ман шахсан вақти касеро фаҳмондам то имрӯза тоғир гирифтаги айда мисол мо ки одам хеле мо нисбатан калонсолем муайян аст мисол чихел бо психология одам қати албатта аввал суҳбат мекунӣ аввал одам мисол чихел мулоим мекунӣ мефаҳмӣ одам чӣ хислатҳо дорад кадом гапа чӣ қабул мекунад баъд мисол пешниҳод мекунӣ хеле дар ҷои кор мисол аллакай мо ҳамаю одаморо медонем мисол кадом одамеро ки мешиносем гурӯҳҳое ки мешиносем мисол дар оҷо буд рафтор дигар кард мисол барои психология вайро уже медонем ҳай бачаҳо ҳар гуна ҳар хела ҳар кас вобаста ба психология ҳаминҷа илова кунем ҳамин гапи шумо дар сарҷам шидан халқа сарҷам кардан қиин нест вақте ки ҳамин аввалан бор ҳамин лидерое ки Тоҷикистонда ҳаст одамои муллое ки мисол бисёр ба окор ҳастанд ман мехоҳам ки аввал ҳамон одамо сарҷам шавад баъд халқ сарҷам мешавад барои чӣ вақти пеш кармат ба хоҳиш ман омада будам як сол пеш ин лидеро бисёршка гап задагӣ ҳастум яхтишда мегум ки Каромат Шариф например мана ин чиза дора программая вай мега аммо ин программа мада маъқул нест вақте ки ма пеш Каромат Шариф мебиём ин одаме ки мо дипломатически бояд ҳакнем я хелиш дипломатически намехоҳам барои дипломатически 98 сол карда будам мо дидем чӣ шуда барои ҳамон гуфтестам ки ҳамин партия ҳамин одам компромисс дарафт предлагат кардеста ки мо як гурӯҳ созават кунем ки гурӯҳи ҳозир номша чиз мекунем агар намехоҳам мисол мегем як лидер дигар так бигем кабирия намехоҳа Каромат ба хоҳишка гап задан через мо гап задан через халқ молодёж худшо мегӯяд ки молодёж это будущее Таҷикистона вақте ки будущее ҳаст барои чӣ гӯш намекунем молодёжа мисол ман дар ҳамин Россия 15 сол ҳастум ки ҳамаи шумо проблема медонем фарзанди ман 12 сола шида ҳамаги 8 бор дидам ин ҳаёта мисол тестанда Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
گفتنی من همین هستی من یگان زر خرید نیستم قسم به نام الله فقط چی مرا مجبور کرده که همینجا خیستم اومدم بگیم جون در سر کردم اومدم به همینجا را مجبور مرا همین چیز کرده است که بعضی برادرها را میپرسی که براتی تاجیک اول باید به زبان روسی بفهمیش بود ولی معلومه در روش توجیک نوشته گه یکی اتکاز میکنه توجیک بدانش سوز نمیدونه روسی را نید میگه دگستان خب خیلی که ما شما میدونیم توجیک نسیتل کرونا میشه معنیش پلاس اینه که امروز روی انمی رژیمی که ما را به همین روز آوردگی روی همین رژیم بگیم که قریب مونده است که نسیتلی پازور نیکالپاک شده گیم در که جای میپرسیش میلت خودش نفرت داره توجیک خب دیگر مسئله هایی که مرا به ایجا کسنده سوارده است همین فقری که در ملت میبینون این فقیریه که ما میخیزیم به ایجا میاییم اگر حال من دورنده باشم نمیام ولی این یه هفته درفته نشید فرزند تعالی چی دیگه ندیدمش سلامت باشیم در توی خواهرچم نبودم این زندگی نیست در من هم خیلی گسودرس در کار نیست